السلام عليكم. نتمنى تكونوا على خير. الفيديو ديال اليوم ان شاء الله غنديروها بالدارجه puisqu'on fait un contenu de vulgarisation scientifique. بغينا le message et l'information توصل le maximum de personnes. Donc la vidéo ديال اليوم نهضروا فيها على le neurone. Donc c'est quoi le neurone? Donc في الفيديو précédent bien sûr شفنا le système nerveux avec toutes ses subdivisions. Donc الخليه اللي كتكون لنا هذا le système nerveux الخليه اللي هي principale c'est le neurone. كنلقاوها le système nerveux. اللي خاصنا نعرفوا بان لو سيستيم نيرفو كيتكون من دو سورت دو سيلول. عندنا السيلول غليال اي لي نورون. بيان سور حنا كنسمعوا بزاف على لي نورون، ما كنسمعوش على لي سيلول غليال. دونك شنو هما لي سيلول غليال؟ تو سامبلومون لي نورون ملي كيديروا لي كونيكسيون بيناتهم، داك الفراغات اللي كيبقاو كيعمروهم لي سيلول غليال. دونك عندهم اون فونكسيون دو soutien. Parmi les fonctions ديالهم la fonction principale ديالهم c'est le soutien. Mais on va les voir inchallah en détail dans une prochaine vidéo. Donc il y a plusieurs chiffres à retenir, mais le chiffre principal à mon sens, c'est qu'il y a 86 milliards de neurones et autant de cellules gliales. On fait des recherches, des anciennes recherches, on a 10% de neurones et 90% de cellules gliales. Des recherches récentes ont prouvé qu'il y a autant de cellules gliales que de neurones. عندنا هذا العالم هذا اللي هو سانتياغو Ramon y Cajal, c'est un neurobiologiste espagnol qui a découvert deux propriétés juste الخاصيات ديال le neurone. الخاصية الأولى هي l'excitabilité والخاصية الثانية هي la conductivité. يعني il faut qu'il soit excité le neurone، خاصو واحد l'excitation، خاصو un stimulus باش يخدم، و il conduit واحد l'influx nerveux. Donc on jette un coup d'œil à l'anatomie du neurone, on jette un coup de plus près. Donc le neurone, comme n'importe quelle cellule animale, كأي خلية حيوانية، donc كتكون من غشاء سيتوبلازمي، من سيتوبلازم، من نواة الخلية اللي كتحتوي bien sûr على الباتريمون génétique, bien sûr على la mitochondrie qui fabrique l'énergie, ribosome qui fabrique les protéines et tout. Donc le corps cellulaire, كنسميوه le corps cellulaire ou كنسميوه le soma. الفرق هو هاد لي زون غريزاتر كو جي انتوري دو زون غريزاتر. هذا هو الفرق هو لو كور سيلولير الى انتوري ديال بواحد لي برونشمون كنسميوه لي دونتريت. شنو هما لي دونتريت؟ هو جهاز الاستقبال ديال لو نورون، هو السيستيم ديال لو ريسبسيون. هذا هو باش كي il reçoit l'information ولا l'influx nerveux. وعندنا ensuite l'axone هو لو برولونجمون اللي خارج لينا من لو كور سيلولير ولا من لو سوما. هذا هو جهاز الارسال ou le système de transmission. Ça c'est un schéma qui est plus détaillé. Donc كما قلنا كاين le noyau, dendrite, soma. اللي زاد في هذا لو شيما كنشوفوا بان لاكسون مغطيه بواحد الغشاء صفر اللي هي لا غين دو ميلين. دونك شنو هي لا غين دو ميلين؟ وكتبان لكم حتى لا سيلول دو شوان. دونك شنو هي لا غين دو ميلين، شنو هي لا سيلول دو شوان؟ اللي خصنا نعرفوا نهضروا بعدا على لا سيلول دو شوان ونقولوا الدور ديالها. لا سيلول دو شوان هي اللي كتوفر لنا هاد لا غين دو ميلين، كتقوم بالعمليه اللي كنسميوها لا ميلينيزاسيون. يعني كتغشي هاد لاكسون، كتغلفو بلا غين دو ميلين. و هاد لا سيلول دو شوان elle intervient seulement في لو سيستيم نيرفو بيريفيريك seulement. في لو سيستيم نيرفو سنترال كاين واحد لا سيلول اللي حتى هي كتقوم بنفس العمليه، ولكن الاختصاص ديالها هي في لو سيستيم نيرفو سنترال سميتو لوليغو دونتروسيت. وهاد جوج ديال الخلايا سيلول دو شوان ولا لوليغو دونتروسيت في لو سيستيم نيرفو سنترال سو سون دي سيلول غليال اللي قلنا اللي هضرنا عليهم في الاول. دونك هاد لاكين دو ميلين شنو هو الدور ديالها؟ تو سامبلومون الدور ديالها هو لاكسيليراسيون و لا بون كوندكتيفيتي ديال لانفلو نيرفو. نعطيكم ان اكزومبل. تو سامبلومون كان ان كابل الكتريك سي اونتوري بار ان ايزولاتور، ولا كنا مدورين بواحد الكابل الكتريك واحد العازل. دونك كتكون عندنا كيوصل لنا التيار في نهايه المطاف بواحد الشده مزيانه، والطاقه كتبقى محافظه على نفسها، كتكون لا كوندكتيفيتي مزيانه والانتونسيتي هي هذيك، وميم لا بويسونس كتبقى كونستانت، كتبقى محافظه على راسها. هاد لا غين دو ميلين كيما شفتوا لي باغ انترميتونس مقطعه، و اونتر chaque partie chaque morceau كيكون عندنا لو نو دو رونفي. Nous le classement des neurones. Donc on peut classer les neurones selon un classement fonctionnel, selon un classement morphologique. Classement morphologique tout d'abord. عندنا les neurones
pseudo-unipolaire. Donc, le corps cellulaire a un seul prolongement, unipolaire, mais après, il se subdivise en deux branchements, axone et dendrite. Donc, en fait, c'est pas unipolaire, mais pseudo-unipolaire, un prolongement qui se subdivise par la suite. عندنا le neurone multipolaire. Pardon, نرجعوا le neurone pseudo-unipolaire. C'est un neurone sensitif كنلقاو في le système nerveux périphérique كينقل لنا أغلبية كينقل les stimulus من les nocicepteurs, les récepteurs de douleur كينقلهم au niveau spinal, les ganglions spinaux. Mais كنسمعوا ganglion, ganglion, tout simplement, c'est un amas de matière grise. Et là, quand on a de l'amas de matière grise, le système nerveux périphérique, on parle de ganglion. Là, quand on a le système nerveux central, on parle de noyaux. En l'occurrence, noyaux gris centraux. Entre parenthèses, la matière grise et la matière blanche, c'est quoi? On rejoint le neurone. La matière grise, on rejoint le neurone. Donc, tout ce qui est corps cellulaire, c'est la matière grise. Tout ce qui est axone, c'est matière blanche, tout simplement. Donc, on parlait de classement morphologique. On a le neurone pseudo-unipolaire. Maintenant, c'est le neurone multipolaire. Ça, c'est un neurone moteur, ou le plus répandu. C'est le système nerveux. Puis, on a le neurone bipolaire. Il est plus rare qu'elle la muqueuse olfactive ou la rétine. C'est aussi un neurone sensitif. Le classement fonctionnel, on a les neurones sensoriels qui nous permettent de recevoir l'influx nerveux sensitif de l'essence. On a les neurones moteurs qui permettent d'effectuer la commande motrice. On a les interneurones, les deux neurones précédents. Donc, les neurones. Donc, un seul neurone ne sert à rien. Donc, il faut qu'il se connecte ou là, qu'il crée un réseau entre les autres neurones. Donc, il y a بزاف ديال صلات الربط والروابط ما بين les neurones. وهذا الشيء كيوقع ملي كنكونوا في واحد لاج بريكوس، ملي كنكونوا اطفال كيكونوا بزاف الروابط، وفين ما تعلمنا اون ابيليتي ولا شي حاجه، تعلمنا شي حاجه جديده كيكون واحد الروابط جداد. هذا الشيء علاش يقول لك ملي الواحد كيكون صغير il peut apprendre facilement des habilités ou une nouvelle langue. Ou par la suite ملي كتكون adulte كاع دوك les connexions inutiles parce que le corps ولا le système nerveux ما كيبغيش شي حاجه اللي يضيع فيها الانرجي. دونك الا لقى واحد الرابط اللي inutile كيخسر فيه الانرجي غيحيدو. Donc, les connexions entre neurones nous aident ou là permettent de faire transmettre l'influx nerveux d'un neurone à l'autre. Donc, كتكون la jonction كما قلنا ما بين les dendrites ou ما بين les axones ou par l'intermédiaire ou là par l'utilisation de neurotransmetteurs. Donc, ملي كيكون عندنا لو نورون بريسينابتيك اللي هو كنشوفوا لاكسون ديالو، وعندنا لو نورون بوست سينابتيك اللي كنشوفوا لا دونتريت ديالو. صله الوصل بيناتهم كتكون هي لا سينابس. تو سامبلومون لا سينابس سي كوا؟ سي لا جونكسيون انتر l'axone présynaptique et entre le neurone présynaptique et le neurone postsynaptique. اللي خصنا نعرفوا بان l'influx nerveux باش كيدوز من le neurone présynaptique le neurone postsynaptique كتكون une transmission au début chimique par l'intermédiaire d'un neuromédiateur ou d'un neurotransmetteur. يعني كيدوز الميساج من l'axone dendrite par un neuromédiateur اللي هو واحد c'est un message chimique. Après le message chimique il se transforme en message électrique ou كيدوز لينا où il est transmis par l'intermédiaire de l'axone. Donc, c'est quoi la synapse en fait? L'origine d'ILA, l'étymologie d'ILA, c'est d'origine latin, sin katani ensemble, ou absien katani joindre. En fait, dans la nature, il y a deux genres de synapses. Il y a électrique, c'est simple, la jonction entre neurones présynaptiques et postsynaptiques est directe, ou l'influx nerveux qui est plus rapide. Donc, il y a chimique. Donc, chimique, il y a
كتكون اون ديفيرونس كتكون بيناتهم واحد ليسباس اللي كنسميوه لا فونت سينابتيك وكيكون l'influx nerveux qui douce par l'intermédiaire du neurotransmetteur. Donc le neurotransmetteur, tout simplement, c'est une matière chimique اللي عندنا في le corps ديالنا اللي كدوز لينا من le neurone présynaptique le neurone postsynaptique كتكون محموله في هاد لي فيزيكول كتكون وسط هاد لي فيزيكول اللي كنسميوهم دي فيزيكول سينابتيك منين le neurone présynaptique il reçoit une excitation un stimulus il libère هاد le neurotransmetteur في la fente synaptique il le libère pour aller se fixer sur les récepteurs qui sont au niveau du neurone postsynaptique. Donc c'est comme une clé qui va aller dans une serrure pour avoir un effet donné, un effet X, un effet particulier. Les effets هادو, on peut les classer en deux grandes catégories. Soit un effet excitateur, غنحسوا بالexcitation, غنحسوا بأن donc un effet excitateur, soit يكون عندنا un effet inhibiteur ou les deux hormones, comme un exemple des deux neurotransmetteurs les plus connus dans le système nerveux, l'excitateur, le glutamate, ou l'inhibiteur, le GABA. Donc tout simplement, ça sera tout pour cette vidéo. Je vous retrouve pour la prochaine, Inch'Allah. Merci pour votre attention.